नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुर्शिदाबाद जिले के सालार थाना क्षेत्र के सोनारुंदी राजबाड़ी में आज का दिन इतिहास में एक दर्दनाक दिन बन गया। वह तालाब जहां मछलियों को देखने दूर दूर से लोग आते थे, जहां इंसान और मछलियों के बीच था एक अनोखा रिश्ता, उसी तालाब में आज तैरते नजर आए सैकड़ों मरी हुई मछलियां। सदियों पुराना यह तालाब अपने विशालकाय मछलियों के लिए मशहूर था। 10-20 किलो से भी भारी मछलियां आराम से इधर उधर तैरती थी। जब पर्यटक तालाब किनारे आते तो ये मछलियां उनके पैरों तक चली आती, लोगों के हाथ से बिस्कुट या केक के टुकड़े खाकर फिर लौट जाती। गहरे पानी में इंसान और मछलियों की यह प्यारी दोस्ती आज टूट गई एक अनचाही मौत के साए में। अचानक तालाब में एक के बाद एक मरी हुई मछलियां दिखने लगीं। पूरे इलाके में फैल गया सनसनी और उदासी का माहौल। घटना की जानकारी मिलते ही सालार थाना पुलिस और भरतपुर 2 ब्लॉक प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालात को संभालने के लिए तालाब में डाला गया विशेष दवा ताकि बाकी मछलियां बच सकें। प्रशासन की शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी इस मौत का मुख्य कारण हो सकता है। हालांकि सही वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। आज भी कई पर्यटक पहुंचे थे वही मछलियां देखने, जिनसे उनका था एक आत्मीय रिश्ता। लेकिन जब उन्होंने पानी में तैरती मरी हुई मछलियां देखीं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और जुबान पर बस एक ही सवाल, इन शांत जल में जीवन का यह रिश्ता क्यों टूट गया। सोनारुंदी राजबाड़ी के इस तालाब पर आज गहरा शोक का साया है और लोग अब भी टकटकी लगाए देख रहे हैं उस पानी को जहां कभी था जीवन और आज है सिर्फ खामोशी। आज के সোনারুন্দি রাজবাড়ির একমাত্র ভরতপুর ব্লকের বা সালার থানার পর্যটন সেখানে যে মেন আকর্ষণ মাছ মাছের মূলত কারণটা কি? আজকে আমি এখানটায় আসার পরে যা দেখলাম তাতে পুকুরে হাই স্টক রয়েছে এবং অক্সিজেনের একটা ঘাটতি বুঝতে পারলাম এবং গ্যাসেরও একটা সম্ভাবনা রয়েছে। তো তার জন্য যা প্রিকশন, যা ব্যবস্থাপনা, যা মেডিসিন আমি প্রেসক্রাইব করে দিয়েছি, বলে দিয়েছি, সব কিছু ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আমি কিছু স্যাম্পল নিয়ে যাচ্ছি, সেগুলো কালেক্ট করে আমি ফার্দার ইনফরমেশন যা থাকবে আমি। আচ্ছা, কালকে আপনি কি দেখলেন? কালকে আমি বেলা 11টার সময় বেল পাততে আইছিলাম, দিয়ে দেখছি মাছ মানে খাবি খেয়েছে আর উল্টো পাল্টা ইয়ে করছে, চিত হয়ে যাচ্ছে, ইয়ে হয়ে যাচ্ছে। দিয়ে আরও 5 জনকে ডেকে দেখানো হইলো। দিয়ে 5 জনের দেখানোর পর তারপর রাজবাড়ি থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হলে কেউ জানলো কী করা যাবে না যাবে। তারপরে আজকে আবার সেটা আরও খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। দিয়ে আজকে থানা থেকে লোক এসে সব ইনকোয়ারি করে গেল। মোটামুটি গোটা 20 তো হবেই, এখন আপাতত পাওয়া গিয়েছে। আপনাদের কি অনুমান হচ্ছে? এটা অনুমান বলতে এটা একটা জলের ইয়ে হয়েছে। এই যে সোনারুন্দি রাজবাড়িতে যে মাছ মারা গেছে, আপনি বিজ্ঞান মন্ত্রীর সদস্য, মূলত কারণ হতে পারে? দেখুন, এটা সবটাই তদন্তের ব্যাপার, কারণ বেশ কিছু পুকুরে মাছ মরে বিষক্রিয়া বা কেউ হয়তো দিয়ে দেয়, সেটা একটা কারণ কিনা সেটা তদন্ত সাপেক্ষ এবং বিভিন্ন পুলিশ থেকে শুরু করে মৎস্য ডিপার্টমেন্টের লোকজনও এসেছে, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। তবে দীর্ঘদিন এখানে জল যেমন এখানে আছে এবং বেশ কিছু দিন ধরে কচ্ছপ, তো জানা যাচ্ছে বেশ কিছু কচ্ছপ বছরে যেখানে উদ্ধার হয় এখানে ছাড়ি এবং লক্ষ্য করে দেখেছি প্রচুর বড় মাছ কিন্তু উপরের দিকে ভেসে আসতে। অনেক সময় অক্সিজেনের কম থাকলে কিন্তু উপরের দিকে মাছগুলা উঠে আসে, সেটা কিন্তু এই লাস্ট 3-4টে কচ্ছপের যা ভিডিও আমার সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া আছে সেখানে খবর পেলাম যে সোনারুন্দি এলাকার মাছগুলো মারা গেছে। কীভাবে জানতে পারলেন আপনি? আমরা কালকেই জেনেছি, কালকে বিকেলে থেকে দেখলাম পুকুরে মাছ এক আধটা ভাসছে। তারপরে ওই সময় একজন মৎস্য ব্যবসায়ী ছিল, যাদেরকে আমরা রাজবাড়ির সম্পত্তি তাদেরকে লিজ দিয়েছি, তারাই বলি যে এই একটা ওষুধ না পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বলে একটা ওষুধ আছে, ওষুধটা দিলে পরে কেটে যাবে। ওষুধও সকালবেলা দেওয়া হয়েছে। তার আগেই তাদের অ্যাকশন অনুযায়ী কাজ করেছে, যে জলের দূষিত জলই হোক বা কোনো কারণে একটা নিশ্চয় আছে, কোন কারণে সেটা অজ্ঞাত, যার ফলে বলতে পারছেন যে এই কারণের জন্যই হলো। এবারে देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।